बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से सियासत में हिजान अंगेज़ी बढ़ती जा रही है, आज हमारे सामने काफ़ी मौज़ूआत हैं और हमने इसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी साहब की दुबई रवानगी और वहाँ पर सुपर मॉडल गर्ल अयान अली के साथ उनकी मुलाकात। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान को जो अलग थलग कर दिया गया है, इसके ऊपर भी, फ़ौजी अदालतों पर भी बात होगी और सबसे जो ज़्यादा अहम इशू है हमारे पास वो है इमरान खान की हमशीरा और उनके जो बहनोई हैं उन पे ऊपर मुकदमात की। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। जी वालेकुम साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो अचानक दुबई रवानगी हुई है और जैसा कि आपको मालूम है कि वो बताया जा रहा है कि वो आँख के मुआयने के लिए वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो सुपर मॉडल गर्ल है अयान अली, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और ये भी जो है सुनने में आ रहा है कि उनको काबीना में शामिल किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आसिफ अली ज़रदारी जो ना ये एक दो दिन पहले दुबई रवाना हुए हैं और बज़ाहिर ये वहाँ दुबई जाने का मकसद जो है वो आँखों का मुआयना है। अब वो इसमें सियासी बसीरत या बसारत जो है उसका मुआयना भी उसमें शामिल है या सिर्फ जो बनज़रे गायर जो देखते हैं, सामने देखते हैं, उस हवाले से वो कोई मुआयना करवाएंगे, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ पे सुनने में आया कि उनकी मुलाकातें भी हुई हैं कुछ लोगों से। सुपर मॉडल गर्ल जो है अयान अली, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। नाजरीन हमारे जानते हैं कि ये सुपर गर्ल जो है अयान अली, ये एक लंबा मुकदमा जो है इस पर चला है कि इनकी जो है ना फ्रंट मैन के तौर पे पैसों की जो मुंतकिली है पाकिस्तान से दुबई, उस सिलसिले में ये पकड़ी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे मुलाकात हुई है। आसिफ अली ज़रदारी से जो सब कोई बईद क़यास नहीं है। वो अब देखें ना, ये चंद दिन पहले उनका एक बयान था कि इलेक्शन जब मैं चाहूँगा उस वक्त होगा, यानी कि कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, सब उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करें। और ये मशहूर हैं कि अपने मोहसिन जो हैं, इनके साथ एहसान करने वाले या इनके साथ चलने वाले जो वर्कर हैं, पार्टी के कारकुन हैं, उनके साथ ये एहसान करते हैं। अब देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर तक इन्होंने पहुंचाया। फिर सबसे बड़ी मिसाल जो है ना जो साहब, वो थर की एक खातून थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको इन्होंने सेनेटर बनवाया था। वो बिल्कुल बेवसीला और इंतहाई गरीब, वो जब सेनेटर बनी उसने अपने घर का भी वो करवाया था दौरा, जो ना एक प्रोग्राम किया था उसने। तो ये कोई बईद क़यास नहीं है कि ज़रदारी साहब इसी तरह सुपर मॉडल गर्ल जो अयान अली है, इसने इनके पीछे जो ना काफ़ी दुख उठाए हैं, काफ़ी उसका जो ना ट्रायल होता रहा है और वो काफ़ी अर्सा तक जो ना ख़बरों में रही है, नज़रों में रही है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वो इसको काबीना में शामिल कर लें या करवा दें, ये कोई बईद क़यास बात नहीं है। तो देखें, लेकिन ये है कि हमारे पास मुसद्दका इतलात नहीं है कि अयान अली से उनकी दुबई में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये है कि चमगोइयाँ हो रही हैं, उस तनाजुर में हमने बात की है। तो ये अब देखें क्या होता है। अच्छा, दूसरा ताज साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त हैं ज़मान पार्क में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, बेशुमार उनके साथी जो है उनको छोड़ के चले गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा सियासत में मुतहरिक हो सकेंगे? जी जो सब सियासत में तो मुतहरिक होंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो कहते हैं ना कि गैर अलानिया एक सज़ा उनको वो सुना दी गई है और उस पर अमल दरामद शुरू है ना। उनके पास कोई मीडिया तक रसाई है ना, वो कारकुन जो हैं वो उनसे दूर कर दिए गए हैं और वो बिल्कुल अलग थलग। चंद दिन पहले आपने देखा होगा एक बड़े परेशानी जो ना उनके चेहरे से आया थी, वो एक बयान था उनका कि मुझे बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है और मैं जो ना कारकुनों से भी दूर हूँ और मीडिया जो है उस पर जो ना इन्होंने वो कर दिया है।
پھر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ انہوں نے جو نا اتحادی حکومت جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں, اس کو تتر بتر کر دی ہے. تو ان حالات میں ان کے لیے پریشانی ہے, لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے یہ پوچھا کہ وہ سیاست میں آ سکیں گے یا نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو نا زیرو کر دیں یا ختم کر دیں, نہیں. اب ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, لیکن یہ سب واپس آئے اور انہوں نے کی ہے, سیاست کی ہے. اب دیکھیں ایک دفعہ پھر جو ہے نا نواز شریف جو ہے وہ پر تول رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے 10 دن میں یا مہینے کے اندر وہ پھر یہاں پہ لینڈ کر جائیں. تو یہ سیاسی جو تاریخ ہے ہماری, یہ دیکھتے ہوئے یہ قطعاً جو ہے نا ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان بالکل زیرو ہو گئے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے کارکن, ان کے ووٹر, ان کے سپورٹر وہ ابھی تک موجود ہیں. اور چوہدری صاحب ایک اور جو ہے نا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جولائی کے خاتمے سے پہلے اسمبلیاں جو ہے نا یہ تحلیل ہو جائیں گی, یہ انہوں نے توڑ دینی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے اکتوبر یا نومبر سے آگے نہیں جائیں گے, الیکشن ہونے ہیں. تو یہ پکی تیاری ہے, اندر سے تیاری ہو رہی ہے. بجٹ جو انہوں نے پیش کیا اس میں دیکھیں ٹیکس فری بجٹ, کوئی فالتو ٹیکس نہیں لگایا. اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو نومبر یا اکتوبر میں الیکشن آ رہے ہیں, ان الیکشنوں میں حکومت جو ہے نا وہ عوام کے پاس جا کے نا کچھ کہہ سکے جی کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ریلیف کیا ہے. اچھا طاہر صاحب, میرا تیسرا جو سوال ہے آپ سے وہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہمشیرہ ان کے بہنوئی کے خلاف جو نئے مقدمات بن گئے ہیں, کچھ زمین جو ہے وہ انہوں نے پرچیز کی تھی اور وہ زمین جو تھی اس کی مالیت جو ہے بتا رہے ہیں کہ 6 ارب کے قریب ہے, جبکہ وہ زمین انہوں نے 13 ارب روپے میں خریدی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی چوہدری صاحب, یہ مقدمہ 2-3 دن پہلے جو نا ان کے خلاف درج ہوا ہے اور یہ تو تحقیق ہوگی, پتہ چلے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے نا بڑی دلچسپ ہے اور بڑی حیران کن ہے کہ ہمارے عالی دماغ جو بیٹھے ہوئے ہیں نیب میں یا اینٹی کرپشن میں آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھیں یہ FIR ہے. یہ ہمارے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنی سکرین پہ بڑا کر کے دکھائیں. یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے, اس پر ڈیٹ جو ہے نا انہوں نے لکھی ہے کہ 30 فروری کی ڈیٹ. چوہدری صاحب یہ انتہائی جو ہے نا دکھ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو ماہر ارضیات ہیں یا سائنسدان ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ آج تک فروری کے 29 سے زیادہ دن نہیں ہوئے. 29 دن بھی 4 سال کے بعد ہوتے ہیں, 28 دن ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے 30 فروری کی ڈیٹ ڈالی ہے. تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے, یہ سب کو دیکھ لینا چاہیے. پوری دنیا میں گیا ہے, پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے کہ یہ اپنی اس جلدی میں جو ہے جھوٹا ہے سچا ہے مقدمہ جو بھی ہے انہوں نے درج کیا ہے, انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ اس کے مندرجات جو ہیں وہ کم از کم صحیح کر لیں, وہ جو نا حقائق کے برخلاف نہ ہوں. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ فروری کا جو مہینہ ہے 28 دن ہوتے ہیں, اس میں 28 کا مہینہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 4 سال کے بعد 29 دن آ جاتے ہیں. 30واں دن کدھر سے آ گیا؟ تو یہ دیکھیں ان کی جو نا ذہنی کیفیت جو ہے بغض عمران میں اور اس کے خاندان کا جو بغض ہے اس کے خلاف یہ کچھ مقدمات درج کرتے ہوئے اس طرح کے بلنڈر بھی جو نا یہ کر جاتے ہیں. اچھا طاہر صاحب, یہ جو اس وقت آپ کے سامنے 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور اس کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, اس بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو اس میں جو فوجی عدالتوں میں جج ہوتے ہیں وہ بھی فوجی ہوتے تھے, جو وکلاء ہیں وہ بھی فوجی ہوتے تھے. لیکن اس بار سننے میں آ رہا ہے کہ جو جج ہیں وہ تو فوجی ہوں گے, لیکن جو وکلاء ہیں وہ سویلین جو ہیں وہ لوگ ہوں گے. اس بارے میں آپ کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا اور درست سنا آپ نے. اس سے قبل سن 1977 میں جو فوجی عدالتیں بنی تھیں, ہم نے پچھلے ایک اپنے پروگرام میں اس میں ذکر کیا تھا کہ پونچھ ہاؤس میں وہ عدالتیں لگی تھیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو نا بہت زیادہ ایجیٹیشن تھی ان کی جو اپوزیشن ہے, تو اس کو فکس کرنے کے لیے, اس کو تھوڑا سا وہ کنٹرول میں کرنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں. تو ظاہر ہے اس میں فوجی عدالت کا جو مطلب یہی ہے کہ جج بھی فوجی ہوتے ہیں اور جو وکیل ہوتے ہیں وہ بھی فوجی ہوتے ہیں. اسی طرح 1998 میں نواز شریف صاحب نے جو عدالتیں قائم کی تھیں, فوجی عدالتیں, ملٹری کورٹس, ان میں بھی یہی کمبینیشن تھا. لیکن اس دفعہ جو ہے نا تھوڑا سا مختلف ہے.
जज तो वही होंगे, केस सुनने वाले जो हैं वो हमारे फौजी अफसरान ही होंगे, लेकिन जो प्लीड करेंगे, जो प्रोसिक्यूशन है या जो मुल्ज़मान की तरफ से पेश होंगे या दूसरी तरफ से पेश होंगे, वो जो है ना अब हमारे सिविल वकला हैं। वो सुनने में आया कि इन्होंने काफ़ी सारे वकला जो हैं 4-5 जो है और दूसरों से भी रब्ता कर रहे हैं, वो इन्होंने हायर किए हैं। तो इसका मकसद जो है वो ये है कि ये जो केस सुनेंगे और उसके बाद जो सज़ा देंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में, देखें ना, इससे पहले जो सज़ाएँ होती रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ना वो उनको ख़त्म कर दिया जाता था। वो हमारी आला अदलिया जो है वो उन सज़ाओं को जो है ना कालदम करार दे दिया करती थी। तो ये जब वकील होंगे, सिविल वकील होंगे जो हम अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, वो जब प्लीड करेंगे, वो जो ना वो केस की सारी जो ना समात में उनका वो सारी होगी, राय होगी, तो उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल जो है ना वो हमारी इन आला अदलिया के लिए हो सकती है। ये अब कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता इसका सही कि क्या सूरत हाल होगी, लेकिन ये है कि इस दफ़ा मिलिट्री कोर्ट्स में जो प्रोसिक्यूशन है वो थोड़ी सी ये मुख्तलिफ होगी। जज जो हैं वो फौजी अफसरान ही होंगे, लेकिन वकील जो हैं वो सिविल सोसाइटी से जो। जी ताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने तफसील के साथ बता दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको तनहा नहीं किया जा सकता और वो अनकरीब जो है ना सियासत में मुतहरक होंगे और लोग उनके साथ हैं। फिर फौजी अदालतों के बारे में जिस तरह तफसील के साथ आपने बताया कि प्रोसिक्यूशन जो है वो सिविल लोग उसमें शामिल होंगे और इस तरह दीगर आपने यान अली साहब का भी बताया, आसफ जरदारी साहब की दुबई रवानगी से मतलब भी आपने तफसील के साथ बात की। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।